ke leboga modimo wa gore boloka ra buša ra kopana ra ba mmogo o tlo sherelana le ntšhulagana ka ntle ya go senya nako ke rata gore re bolele ka setlogo taba se se reng maatla a thapelo re bala Baebele mo go Psalm chapter 88 verse 18 e re mme nna ke llela wena morena o gathana le thapelo ya ka e sa le bošego morena o reng o latlha moya wa ka o reng o nkgerula mantšu a re a badileng ba gešo ke mantšu a beng a bolela ke monna Dafita o le yena ke leng a fiwa monyetla wa bophelo Dafita e ka ba tlhati e kaone ge re ka mo tšea ra mo tlisa ka keno lefatsheng Dafita a ka re botša gore bophelo bo na le meboto le meedi tšatši le lengwe o kile ba hwelela e re Bibele ya ka a re morena e kwa dithapelo tša ka Dafita o be a utulle o re ka ntle o rapela modimo o ka se fenye le kgoliana ka ntle o rapela modimo dilo tše dingwe di ka se ye pele o na le maatla magagešo mo tabeng ya thapelo o na le phenyo magagešo mo tabeng ya thapelo bjale ke rata gore nako e re le mo go yona re nke re boleleng ka taba e ya maatla a thapelo ke senotlelo sa o bula mabati a tswaletsweng thapelo ke yona tsela e tee e kgontšhang motho gore a boledišane le modimo wa gae ke ka thapelo ge tšatši le lengwe le tšatši le kile la ema e re Bibele ya ka Joshua rapela ya ba gore modimo ke modimo wa o kwa ditsebe tša ya tša thibana le tšatši la ema Joshua tšwela pele ka program ya gae bjale modimo e sa le yena wa naola wa maabane e sa le wa naola wa lekgolo e sa le wa naola wa go ya ka o sa feleng ke ka phošo ge bana ba modimo mmamotla ba e ba ka re ya mathata ke ka phošo ge bana ba modimo mmamotla ba sa tsebe gore ba ka tswa jwange ka re ya mathata ba nang le ona mara ge o ka tseba ngwana morena ge o ka tseba ngwana papa o re o filwe sebetša sa thapelo o filwe sebetša e re Bibele ya ka taelo ye o fa ke yona e le modimo a re taelo ye o fa ke yona a e go le godimong mo ka reng ke tla o e tseela ke mang e re taelo ye o fa ke yona a e go dula bago mo ka reng ke tla o e tseela ke mang a re taelo ye e mo lelemeng la gago e mo pelong ya gago wena mmereko wa gago ke o duenelela wa go eletša modimo re mo bone botlhokwa jwa thapelo banna ba o tshwana le bo Moses ba rapetse bana ba Israele ba le Egepeta diketlwane ka gaua le Farao pele le bothata mara ke ka thapelo mo re bonang pelo ya Farao ya retoloa a lokolola bana ba Jehova Enkile wa ba jwalo ngwaneso modimo a kgona o lokolola bana ba Israele e le ka baka lao e le modimo wa o kwa dithapelo le mmamotla ka re ya nakwane re le mo go yona ka re ya lekgotlo la bolwetsi le re le mo go lona e re ke le botsenyi re na le sebetša se modimo a re fileng sona o seke wa lla o na le sebetša se modimo a o fileng sona o re moopedi wo mongwe a o fela o re a ntšhitše sone a mpona e ke lela mpitša ke ya morata modimo wo ge o lela tše bja o hlokomoloa a tshwane le batho ge o lela modimo wo a tše bja o betšiša moya ge o lela o ka ofa ene Baebele ya ka e re bonthe ba ba mo nyakang ka dipelo ka moka modimo a ba tloele o ya ba putsa ene re ko botse ge o putsa ke modimo e ra gore o humana quality ntho nngwe le nngwe ya o tswa thapelong out of prayer comes quality o sokolela mona le matlolo
o tlhakela ngwana Modimo o na le matlolo mo bo ka enelela wa rapela moleko o re nang le ona mo nakong ye re phela mo yona ke batho ba utlwa fa o rapela ke ka baka leo re phela mo nakong ya batho ba o abusiwa re phela mo nakong ya batho ba o ikweta matsohong a baporofeta re phela mo nakong ya batho ba o ikweta matsohong a batho fela mafelelo ba feleletse le di-victim ba abusiwa ba abusa ke baruti ba o tlhoka maikarabelo ba abusa ke baporofeta ba o tlhoka maikarabelo le batla keng na o palelwa puo tseba o re ke filo sebetsa sa thapelo o na le maatla mo thapelong thapelo e kgona ho muva ditaba thapelo e kgona ho tshwanetse ka ya difika thapelo e tšhentšha le ganata ya le dia mašimo lebitso la Jesu Kriste a le bona dilo tse dingwe o kebe wa di khumana ka ntle ya gore o kwatale ka dithuru rape ene ge o na le ntlo e Satane a e tsebang ge o na le ntlo e Satane a khupileng lenala a tseba o bane ge setšhaba se ka e lemoa namile kona o padile ka yena kona a feletswe ke style ke le batho ba ka lemoa maatla a thapelo dilo ka moka Satane a ka di dira Satane a ka rera Satane a ka ofela Satane a ka dia dilo ka mphela mara ge o na le ntlo e teng e Satane a ka se kgomeng e Satane a ka se direng ko rapela ngwana Modimo maatla a hao a mo thapelong maatla a hao a mo dioli maatla a hao a mo ditaelong tlosa matlho a hao mo dilong tša o tshwarwa tlosa matlho a hao tša dipelo tša bona di tletse ka matlotlo batho ka mphela ba o hwetšang dipelo tša bona di tletse ka dijalase ke ka lebaka la eng na a ba ye pele ya Modimo ka thapelo ge o ka ya pele ya Modimo ka thapelo ge o boya o lebaletse lenaba la hao ke maatla a thapelo eo ya pele ya Modimo ka thapelo eo boya o lebaletse mošomi ka wena ke maatla a thapelo maatla a thapelo a o dia o be monna wa o lebelela mosadi o motee ke maatla a thapelo le ge ba ka ba gona basadi ba ba cheap mo nakong e re leng mo go yona ba cheap jwale ka ditšhepisi ba ipile lefatshe o tla ba monna maikarabelo o ka tiphe basadi ka lebaka la go boya thapelong maatla a thapelo a o dia o be mosadi le ge o se o nyabe mara o be mosadi wa o tseba maemo a gae o be mosadi wa o se dumele o a tsosa ke banna o be mosadi wa o tseba ra ka nyalwa ke tshwanetse ke enjoye position ye Modimo a mpeileng mo go yona a le boko lebitso la Morena Jesu batho ba baswa o na le maatla mo thapelong thapelo ke phunya selesele lenaba le tšhaba thapelo Satane a tšhabe bohlale jwa hao Satane a tšhabe sedi ya hao Satane a tšhabe bokgoni jwa hao Satane o tšhaba fela batho ba o boya matlolong o ka re Modimo a ka le hauhela re sa ile o kopana le 2021 o ka re Modimo a ka re kwala botlhoko ra tseba gore as long as he lives ge Modimo a phela we can face tomorrow Modimo a palelwe ke selo thapelo a e palelwe ke selo ntwe Modimo a e nyakang ke gore wena o llele mo go yena re na le bothata jwa batho ba o lla ba sa tsebe gore ba llela kang nako tše di molla sephoso o lla wa nyakega ka gore le Bibele e bolela mantšu a gore Jesu Kriste re a lebiteng la Lazaro ka baka la go bea morata meokgo ya madimabe ke batho ba o llela mafelong a šea gana gore dikeledi tša hao di bone ke manaba
gana o llela mo bathong ba sele ka re ga o thoma o lla mo bathong ba sele batho bao a diusa o thoma o fetwa dikti mara o na le monna wa ka re le o llela mo yena e re go botse your life will never be the same again o na le monna wa tshedisa ka tuku wa nyaka wena o khothola mo yena o le mopedi wa mongwe wa mosotho wa opela o re dikunutung le morena a re ke mollela ditsietsi teng kgatlhasang tsa lefatshe thapelo ke a e rata e o kgontšha gore o kgona o pharolwantšha boselebotse motho o moswang thapelo ke a e rata e o dira gore o šišingwe dilo tsa moka ke di sa amaneng le vision ya gago bana ba bo rena mmamotlha ba tsweleletsa ba dumela bo maimai ba dumela bašimane ba o tlo ba bolaya bana ba bo rena mmamotlha ba tsweleletsa ba dumela bašimane ba di diphoofolo kare ya dipelo ka lebaka la gore ba bo mara e le ko botse eo ka boya pele ya modimo a ka se mo kgopela bogore a o fa difika e modimo mo kgopela bonna a ka se o fe mmolai basadi we emang e modimo a sa o se monna iketse o ska ikwetsa matsogong a diphoofolo monna ge o se o moseke modimo monna ge a sena modimo ka pelong wa tshoša ke mmolai mara gape matlolo a rekisi matlolo ke mahala a o ne letšatši le o ka re go mmitša modimo a o itša voicemail ke a morata modimo a le le batho difaphego e re ko botse thapelo e tla o emeletša thapelo can change everything thapelo e tla o fetola thapelo e fetola dilo thapelo ngwaneso yo tšea go fase mo lebeleng ya go fase ya o iša le molaodimo ke thape leina la Yesu Kriste lebo ke thape o na le maatla mo thapelong thapelo e kgona o tšea your stumbling block e di fetole e di direte stepping stone ke thapelo ke maatla a thapelo thapelo e tšhentšha dithorapo ke dilo tše dingwe tše o apešwang tsona ba o apešwa ka mokgwa se Afrika o apešwa ke matimona a dutšeng mo go wena matimona ao mmereko wa ona ke o ralele di-stumbling block a o thibele tsela ya o ya pele ene le go botse eo le bone ye mong le jalo satana o file matimona a o thibela o ya pele le ge ba ka o totša ka dioli le ba ka o nweša metsi ya bona baruti ba le ba ka o totša dilo tša bona ditšebe tša o fa way out ngwana papa ke go llela modimo o re ka fita ke lelaletša matho a ka dithabeng mo thuso ya ka e tswang gona le gona lefelo go thusa bana ba ba tshiritswang gona morena Jesu Kriste a le šofatšeng thapelo ke kgona go tšea o le demoted o le mofase o le rejected mara thapelo le maatla a thapelo a o tšee a o promote a ka diela ona gore wena mmamotha o be more than a conqueror baebele ya ka e Jona e a le kare ya thata bakgotsi ba seo a le kare ya thata baruti ba seo a le kare ya thata kereke e seo a le kare ya thata a o gola gore le batho ka ntlhela ba seo mara ona ba le gona ona le ka se mmona ka maso mara o bona o seletsa e sa thibana ke bolela jalo ngwaneso ba re when days are dark friends are few wena o ka no go sika mpeng ya thati jwale ka Jona mara o feta ka re leemo le ka dilelo mo kwa mole le bophelo a bo sa le monate let me tell you o bona modimo se le ba khidi pateo call unto him Bible ya ka Jona rapela
modimo a fa dithapelo tša gago, modimo a laela tlhapi gore tlhapi yo mo tlhapi ya ba le ditsebe ya kwa modimo meleko yeo le nkare ya yona ge o tla rapela gore moopedi o mongwe diba sefefo sa moya le o duma a sona mara Jesu Kriste ba bile ba lla ba letwa ke sefefo se a yendelela a kgalema sefefo o na le modimo ba Yesu wa ka kgalemang sefefo sa 2021 ro tsena 2021 Peter ba dikete ba ka wa ka bona ba dikete ba wa ka bona a re nkele ka boiba a re ke go botsa morena in thee I put my trust a re dikele tsa phithele leina la Jesu Kriste le bo o na le maatla mo tshambelo tshambelo e jwalo ka setofo sa o fitša setofo se fitša ka kitchen dilo tsa bophela ke di be di phithile ka re a setofo di a patala Chapelo, igual que el cielo, y columata pilum, chapelo igual que el cielo, y columata el suelo, le fácil es el molona, de la gente que sabe. Kita batalao que rande na que satanin, akasuwa de jorera, satanin, akasuwa de jorera, maradosa de tuya hato, ya urapela, usrona uvalinpa, kabakalare sapelo, que communication with God. Morana Jesu Kriste le sopate. Ona lama kabare tumotere na chape. There is power in prayer. Una alma kabenya chape auna le ba ka la utetu achiwana muchiere mudimalo ho auna le ba ka la utetu ba mudimalo ho ere bobo jan utaba kwala bothuko baba o raitile off utaba kwala bothuko baba o tsaya ka re Bible ya ka ere for the living there is a hope. When I rapela, eu rapela, modimo connect ali wa destiny. Eu rapela, modimo connect ali wa kamusori ha. Utaba pala muthu, ba utse akaba kana ruile. Utaba pala muthu, ba utse akaba kana ba utrenchi ndeleko. Utaba pala muthu, ba utse akaba kana lo chawi sasa maibu. Ukarufeta urapela ukarufeta uyendelela la majolonga ha yaba uyetela mina to our tough time never lasts. Tough time never lasts. Joy comes in the morning. Matengia kata Allah niko tawa manikajila ha Ina la Jesu Kriste albo. Batu bana kwengere le mbogo yona banyaka di meji. Batu bana kwengere le mbogo yona banyaka di Tesla Posla. Banyaka manyalo adi meji. Augo takadi oli. Banyaka di loja di meji. Kika baka leo ntomule wea ota. Isa di higi sabelo. Ina ni stress. Ina ni depression. Ntaje muruti tuwana ndachiki nyaka sefateo sabudimo eu nyaka growth tare akereke ahao nyaka sefateo sabudimo nyaka budimo utaupagamisha utautia le filomle awisha le filomle la alebo ko limito na Jesu Kriste mudimo akuto ale sopate rana di beti Muswao wa nepete ni atapelo anya kidilo jadi shortcut unyaka dilo yauta through prayer out of prayer comes money Niakamuna Muswomusan Womukumani Tamatolo it's not any social media Niakamusani Womukumani Tamatolo Warapela Enerina Promisi Mudimare Naurim Ukasiru Rapela Wamkupela Sishelo Kaukonoga Ukasiru Rapela Wamkupela Muhole Kaukanisi Dana Batwama Sarapela na kweli the moyo Batu banyaka bazali kani Facebook
ba dira khalane ka tsona di Facebook wa le tshololo kwa o yema le bona bold ga o tla o ka setso ben ga o tla gore o ihubale o tshwanetse o tsene o yeme e popati be o nyaka lenyalo la quality bam tuela o ipontsha fela bam lenyalo a le tshware ke dipontsho bana beso lenyalo a le tshware ke dilo tse tsa o bona ka matshwanama lenyalo le tshwarwa ke modimo through prayer modimo a kutlwa le seofatse modimo a kutlwa le seofatse. The less of the prayer, the more the danger. The more the prayer, the less of the danger. Don't have a prayer, kereke yeo imanifesta no mututi. Don't have a prayer, kare nyalo. Wena ungone wali koloni, ungone wa muna wa usisheka brosari, usarapele. Ule musali wa upelane kwa di social media. Usarapele ni munna warapelewa sesi. Usaiketile, usayedi koloni, wafataba, warmujimu, unuka munna wata, unasaka hata kikei. Nina la Yesu Kristo albo. Keikia hata mane, oka wa musali wa waninasi, wa musali wa uwelewa. Yani do isama ya Musa musadi wa musadi pelelero agala bala hai ole aga kai aole aga ka chelete re bone batho ba bantsi malapa padile ntse ma chere na lona lilapa ale ari ka chelete lilapa ale ari ka profession lilapa li aga ke tapelo ai be no bota la lenyalo la hao tapelo ai be no bota la kereke ya hao tapelo ai be no bota la ministry wa hao. You will never fall. Uta move from one power to another. Ma tamura na ai tani ke musira ba e tawa mafula ere munimar na utali samayemo utali samayemo ere muyamu ya masoron tribu infoma limitola Yesu Kristo nebo tribu simisha ilo jali seba mulimu nyanga tribu simisha ilo jali seba tribu involva karya matatarina tribu involva karya dispatarina tribu bujes. You will be more than the conqueror in the name of Jesus Christ. Reale moram mulimu ale jofatem unadmaka mutapelu tapelo kile mo ini kanelite nyalo la hao tapelo kile mo ini kanelite la pala hao tapelo kile mo ini kanelite kereke ya hao la telo kidilo kamukam maraskala telo kitape. May the good Lord bless you. Amen.